Jogada de milho. Aí ó como facilita a vida do povo. Você só um pouquinho, aqui pra você ver como é que... É, só... Levanta aqui pra apanhar areia com força. Olha a facilidade. O negócio é ser apanhador de areia. Vai facilitar a vida de muita gente aí, ó. Ó. Viu? सही स्टाइल बना रखा है। मैं जा रहा हूँ यहीं से। क्या हो रहा है? रुको तो सही। मेरे काम कर रहा है। चल चलते हैं। जाना। यार सही है तो टीम बनेगी। पानी की पाइप की टूटी बांध रखी पानी लगाओ पूरा ही जाग बोल मार बोल दे इस तरह का दिमाग से भाई लोग